Right? Ayun, hindi siya mukhang gulo. Medyo lang. Okay. Out. In. Out. Left. O, diba ang daming taya? Sino dyan? Sino yung taya? O, sige, practice pa lang naman yun. Practice. Practice. Right. 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 Jump to right, right. Left. Left. Baliktad. Hindi baliktad si Gavin. Mali sila. Out! Out! Ay, sino yung nakaapa? Wala, Sino? yan, si Lucas. Pero practice muna po yan. Yan, ganun po yun. Kapag naapakan nyo po, out na po. Practice Wala, pa lang. lagot ka. Di ba? Practice pa lang. Alam ko napaiyak mo eh. Di ba pa yun? Okay, in! In! Out! Out! Sino ba? In! Okay. Out! In! Oh! Out! Partner, patignan naman, natatakot ka lang eh. Baka mabaya ko sila. Takot ka lang sabihin nyo ate. Okay, in! In! Kaya na in! Sabi mo. Paano natin i-out? Out! In! Ayun! Out! Up! Sino? Ayaw niya mag-diyan siya tatakot si Gigi. Ito, game na. Seryoso na, seryoso na. Game na. Seryoso na po ah. In! 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 Si Natalie na ang binigatan ng KitKat. Paano to? Out na si Natalie. Okay, may next game ba tayo? May turn. Okay. In ka na daw, in na. Okay. Sino ba out? Sino ba pwedeng si? Ulit na, ulit. Ulit. Okay, out! In! Yan, huwag pa natin napakan, ha? In! In! Voluntary exit daw siya. Voluntary exit. Voluntary exit. Okay, dito natin. Okay. Okay. Out! In! In! Ano pong name? Medyo tawad siya kasi ganun lang. Isang paa. Ano tayo, no, guys? Kids. Ano po tayo? In! Out! Ayan, mukhang binigay kay ano. Oh, sino yung out? Kay Ate